Entonces, hemos aprendido acerca de las características de la serpiente, de Satanás. 자, 이번 시간에는 뱀은 왜 하와에게 접근했을까? 라는 물음에 대한 내용을 공부하도록 하겠습니다. Entonces, ahora reflexionemos y estudiemos un poco acerca de por qué la serpiente abordó a Eva y no a Adán. 우리는 창세기 3장에서 세 가지 중요한 이유를 확인할 수가 있습니다. Entonces, vamos a descubrir tres razones importantes del por qué la serpiente hizo esto. 첫 번째는 확신이 없었기 때문입니다. Número uno, ella no era una persona no tenía confianza en sí misma. 하나님께서 아담에게 선악과를 먹지 말라고 말씀하셨습니다. Dese cuenta que Dios fue el que habló con Adán y le dijo que no comieran de ese árbol. 근데 그때는 하나님이 아담을 통해서 하와를 창조하기 전에 사건입니다. Pero esto, cuando Dios se lo dijo a Adán, fue antes de crear a Eva. 하나님께서 아담에게 선악과를 먹지 말라고 말씀하신 것은 창세기 2장 17절입니다. Esto se encuentra escrito en Génesis 2:17. 그리고 하나님은 아담을 통해서 하와를 창조한 사건은 창세기 2장 21절입니다. Y no fue sino hasta el versículo 21 cuando Eva fue creada. 그러므로 하와가 만들어지기 전에 하나님은 아담에게 선악과를 먹지 말라고 말씀하신 것입니다. Entonces, antes de que Eva fuese creada, Adán recibió el mandato de parte de Dios. 하나님은 이 말씀을 하시고 난 다음에 아담의 갈빗대를 쥐어서 하와를 만드셨습니다. Entonces, después de que Dios le dio esta orden a Adán, es que creó a Eva. 그리고 하와는 이 말씀을 아담을 통해서 간접적으로 들었을 것입니다. Entonces, Eva escuchó el mandato de manera indirecta a través de Adán. 우리가 하나님의 말씀을 직접 듣지 않고 간접적으로 들으면 무슨 문제가 생길까요? De ahí sacamos una lección. ¿Qué pasa cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios de manera indirecta, cuando no la recibimos directamente del pastor? 우리가 하나님의 말씀을 간접적으로 들으면 확신이 떨어집니다. Nunca usted va a tener confianza plena en la palabra de Dios cuando es indirectamente recibida. 그리고 확신이 떨어지게 되면 우리가 흔들릴 수 있다는 사실을 기억하셔야 합니다. Y la fe de una iglesia que recibe palabra indirecta siempre será una fe que tiembla, que no es estable. 만약에 선악과를 따먹지 말라는 말씀을 하와가 직접 들었다면 저는 유혹에 넘어가지 않았을 것이라고 생각합니다. Imagínese que Eva hubiese escuchado la palabra de Dios directamente. No creo que ella hubiese caído en la trampa de la serpiente. 그런데 하와는 하나님으로부터 직접적으로 그 말씀을 듣지 못했습니다. Pero Eva no recibió la palabra de manera directa. 하와는 남편이었던 아담을 통해서 간접적으로 들었습니다. Ella escuchó el mandato a través de lo que Adán le dijo. 그렇기 때문에 그 마음속에 100% 확신이 없었다는 사실입니다. Por esa razón ella no tenía confianza 100% de lo que había escuchado. 그래서 결국은 뱀의 유혹에 넘어가고 말았다는 사실입니다. Como resultado de esto fue fácilmente tentada por parte de la serpiente. 자, 우리는 여기에서 중요한 교훈을 발견할 수가 있습니다. Aquí vamos a descubrir una lección muy importante. 우리가 하나님의 말씀을 들었을 때 확신하셔야 합니다. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, debemos confiar en la palabra de Dios. 자, 디모데후서 3장 14절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. 3:14. Segunda de Timoteo,
capítulo 3, versículo 14. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. 여기에서 바울은 디모데에게 세 가지를 말씀하셨습니다. Aquí el apóstol Pablo le recuerda tres cosas importantes a Timoteo. 첫째는 배우라고 말씀하십니다. Primero que todo le dice, aprende. 무엇을 배우라는 말씀입니까? ¿Qué fue lo que aprendiste? 여기 15절에 보시면 성경을 배우라는 말씀입니다. La escritura de la palabra. 그리고 두 번째는 그 배운 말씀을 확신하라는 말씀하십니다. Y segundo, convéncete. 그리고 세 번째는 그 말씀을 행하라고 말씀하십니다. Y número tres, tienes que poner en acción lo que aprendiste. 여기에서 바울은 디모데에게 그 말씀을 확신해야 된다고 말씀하고 있는 거예요. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que se convenza, que tenga confianza en lo que aprendió. 그래야 우리가 사단의 유혹을 받았을 때 흔들리지 않습니다. Esa es la manera como usted y yo podemos permanecer firmes en nuestra fe. 그런데 우리가 그 말씀을 확신하기 위해서는 어떻게 해야 될까? Ahora, ¿cómo es que podemos llegar a alcanzar esto? 하나님의 말씀을 직접 들어야 돼요. Primero que todo, asegúrese de escuchar la palabra de Dios directamente. 오늘날 교회에 출석하는 성도들 가운데 이런 사람이 있습니다. Muchas congregaciones actúan de esta manera. 자기는 예배 시간에 참석하지 않아요. Algunos optan por no venir el domingo a la iglesia. 그래서 자기가 친한 사람에게 부탁을 합니다. Pero entonces llaman por la noche a uno de los amigos de la iglesia y le piden el favor. 오늘 내가 바빠서 예배 시간에 참석을 하지 못하니까. Y le dice, mira, es que estaba muy ocupado, tuve un paseíto y no pude ir a la iglesia, tú me pudieras dar el mensaje. 오늘 예배 시간에 목사님이 하시는 말씀을 듣고 나한테 대신 전해달라고 얘기합니다. Entonces lo que vas a hacer, por favor, es que como yo tengo que ir a un paseíto, tú vas a tomar nota y me pasas las notas más tarde. 신앙생활을 염치 없이 하는 사람이 있어요. Pero eso no está bien. 그래서 자기는 참석하지 않고. ¿Por qué? Porque no vienen a la iglesia, no vienen al servicio. 그 시간에 한국 드라마를 봅니다. Y entonces reciben un mensaje amañado y diferente a lo que se predicó en el púlpito. 그래서 다른 사람한테 부탁해서 다른 사람을 통해서 간접적으로. Y entonces están recibiendo y escuchando un resumen somero de lo que se predicó y se enseñó desde el púlpito. 여러분 그러면 편한 수는 있습니다. Desde luego eso es más conveniente, 그런데 문제가 하나 있어요. pero hay un problema de por medio. 목사님의 말씀을 직접 들었을 때는 확신이 생기는 거예요. Nunca van a poder recibir la confianza de parte del pastor cuando predicó la palabra. 다른 사람을 통해서 간접적으로 들었을 때는 확신이 그만큼 떨어진다는 거예요. Porque si estuviesen escuchando directamente de la palabra de Dios a través de su pastor, pudieran tener la plena confianza de la enseñanza recibida. 그래서 그 말씀을 100% 믿지 못하고 50%밖에 믿지 못해요. Y el resultado es que un creyente que escucha a medias no va a poder fortalecer su fe 100%. Siempre será un 50, un 40%. 그때 사단은 우리에게 접근합니다. Y ahí es entonces cuando Satanás se mete en medio del teléfono roto y que aborda con mentiras. 그때 사단은 우리를 유혹합니다. Y así que Satanás va a venir a tentar a la iglesia que no está 100% en la palabra. 그러면 흔들릴 수밖에 없어요. Y ahí es donde la iglesia se estremece y tiembla. 그리고 흔들리면 넘어질 수밖에 없는 거죠. Y viene la caída. 저는 이 교회에 출석하는 모든 성도들이 하나님의 말씀을 직접 듣기를 원합니다. Yo le pido al Señor que toda la asistencia de una congregación tan linda como esta siempre esté presente a la hora de recibir la palabra predicada de Dios. 그리고 하나님의 말씀을 100% 확신하시길 주의 이름으로 축복합니다.
Yo le pido a Dios que usted desarrolle una confianza en la palabra 100% de parte del Señor. 할렐루야. Aleluya. 왜 뱀은 하와에게 접근했을까요? Entonces, ¿por qué razón la serpiente tenía que abordar a Eva y no a Adán? 두 번째는 혼자 있었기 때문입니다. Segundo asunto que encontró la serpiente fue que Eva estaba sola. 제가 전에도 말씀을 드렸지만 창세기 3장 1절에서 5절까지 보시면 거기 아담은 없어요. Ya le dije que por ningún lado se encuentra Adán cuando la serpiente aborda a Eva. 뱀은 하와가 혼자 있을 때 그때를 이용해서 하와에게 접근하는 것입니다. Para la serpiente fue el momento perfecto, encontrar que Eva estaba sola. 여러분 사단이 우리를 유혹할 때 혼자 있을 때 우리에게 찾아와요. De la misma manera con usted y conmigo, Satanás buscará el momento en que usted está alejado de la congregación. 사단은 우리가 혼자 있을 때 우리를 유혹합니다. Cuando usted se encuentra solo y no está en comunión con los hermanos, usted seguramente va a ser tentado. 여러분 그래서 교회가 중요합니다. Por esa razón su congregación, su iglesia es sumamente importante. 여러분 크리스천들 가운데서 이런 잘못된 생각을 가지고 살아가는 사람이 있어요. Porque hay cristianos que han desarrollado un concepto equivocado de la congregación. 내가 교회 출석했다가 사람 때문에 마음의 상처를 받아요. Y algunas veces algunos se han resentido. 교회 목사님이 나를 불러서 자꾸 일을 맡긴다. Por ejemplo, hay uno que dice, no, es que estoy cansado que la iglesia a toda hora me pide que yo haga algo. 교회에서 나에게 물질을 요구하고 시간을 요구한다. Y entonces me están diciendo que mi ofrenda debe de ser que yo dé mi tiempo a la iglesia. 그러니까 교회에 가는 것이 부담이 된다는 거예요. Y entonces por esa razón buscan la excusa para ya no volver a la iglesia a congregarse. 그래서 자기는 교회에 나가지 않고 그냥 혼자 신앙생활을 한다는 생각이 있습니다. Y se cree la mentira que pueden desarrollar su fe encerrados en su casa. 여러분 굉장히 위험한 생각입니다. Pero eso es algo muy peligroso. 왜 하나님이 그에게 교회의 공동체를 주셨을까? ¿Para qué entonces fue que Dios nos dio esta comunidad hermosa que se llama iglesia? 그래서 우리가 교회 공동체 속에 있을 때가 가장 안전하기 때문에 그렇습니다. Porque esto es un lugar donde hay momentos de seguridad cuando estamos todos congregados como iglesia. 내가 교회를 벗어나서 혼자 신앙생활 하겠다고 할 때 Así que cuando usted no está en la iglesia, en la congregación, 그때 사단은 우리를 공격합니다. ahí es cuando Satanás está buscando la tentación para atacarte. 내가 교회 공동체 안에 있을 때는 공격하잖아요. Pero cuando usted está cerca a la congregación y está involucrado en la iglesia, Satanás no le es fácil poder venir a tentarle. 설령 사단의 시험이 찾아온다 할지라도 극복할 수가 있어요. Aunque nosotros vamos a ser tentados, va a ser más fácil vencer la tentación cuando estamos unidos en la 그런데 congregación. 교회에 출석하지 않고 혼자 신앙생활 한다고 생각할 때 Pero imagínese una persona que está alejada y ya no volvió a su congregación. 그때 사단은 우리를 찾아옵니다. Entonces Satanás lo va a abordar con mayor fuerza como 그때 una 사단은 víctima. 우리를 공격합니다. Y él comenzará a atacarlo como una presa fácil. 여러분 그러면 하와처럼 넘어질 수밖에 없어요. Y tal como Eva vamos a terminar cayendo en el pecado. 저는 텔레비전 프로그램 가운데 동물의 왕국을 가장 좋아합니다. Uno de mis programas favoritos en la televisión es El Reino Animal. 저는 거기에서 많은 것을 배웁니다. Porque ahí aprendo mucho. 아프리카 동물의 왕국에서 가장 많이 나오는 동물은 사자입니다. El león es uno de los personajes más grandes de África. 여러분 사자가 먹잇감을 공격할 때 어떻게 하는지를 자세히 보세요. Y yo miro muy cuidadosamente cuando el león está preparándose para atacar una presa. 여러분 사자가 먹잇감을 공격할 때 우리 속에 있는 먹잇감을 공격하지 못해요.
Yo he visto que el león no ataca cuando la presa está en medio de la manada. 이 무리 속에서 나온 먹잇감을 공격합니다. 집중적으로. Él siempre va a atacar a la presa que se aleja de la manada. 그러면 대부분이 사자가 사냥에 성공할 수가 있어요. Y en la mayoría de los casos, él atrapa a la presa cuando se queda alejada de la manada. 그런데 베드로전서 5장 8절에 보시면 놀라운 말씀이 기록되어 있습니다. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, 거기 보시면 마귀는 우는 사자처럼 먹잇감을 찾고 있다고 말씀합니다. nos dice ahí que Satanás es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. 성경은 마귀를 가리켜서 배고픈 사자를 비유하고 있다는 사실 여러분 기억하십시오. Y ahí la Biblia nos da a entender que ese león rugiente simboliza a Satanás cuando está buscando a quien devorar. 여러분 사자가 어떤 먹잇감을 공격한다고요? Ahora, ¿qué tipo de presa está buscando ese león rugiente? 우리 속에서 떨어져 나온 혼자 있는 먹잇감을 공격합니다. Cuando la presa se encuentra sola y débil. 그리고 그 먹잇감은 사자의 먹이가 될 수밖에 없어요. Entonces ahí es que esa presa se vuelve comida para el león. 여러분 하와처럼 사단의 유혹에 넘어가지 않기를 원하십니까? Entonces, ¿usted quiere realmente tener una fe firme y fuerte? 사단이 우리를 시험한다 할지라도 극복하기를 원하십니까? ¿Usted quiere realmente estar preparado y firme para vencer toda tentación? 사단과의 영적인 싸움에 승리하기를 원하십니까? ¿Quiere entonces usted poder estar firme para derrotar a Satanás? 그렇다면 혼자 신앙생활하지 말고 교회 속으로 들어오세요. Entonces, venga a su iglesia. 설령 여러분에게 부담을 준다 할지라도 교회 속으로 깊숙이 들어오셔야 돼요. Aunque usted tenga motivos para no venir, aunque se sienta dolorido, aunque usted piense que es muy duro estar viniendo a la iglesia, 그리고 내가 교회 공동체 속에 머물러 있어야 돼요. por favor, derrote eso y manténgase en su iglesia. 그것이 사단과의 싸움에 승리할 수 있는 길이라는 사실을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Yo le pido a Dios que todos acá nos convenzamos que es la única manera de cómo vencer las tentaciones y derrotar a Satanás, manteniéndonos fieles a nuestra congregación. 할렐루야! ¡Aleluya! 자, 세 번째로 왜 뱀은 하와에게 접근했을까요? Número 3, ¿por qué la serpiente abordó a Eva? 여자는 연약한 그릇이기 때문에 그렇습니다. Porque Eva era débil. 베드로전서 3장 7절 같이 한번 보겠습니다. Vamos a leer Primera de Pedro 3, versículo 7. 자, 베드로전서 3장 7절. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 자, 우리 찾으시고 읽도록 하겠습니다. 베드로전서 3장 7절. Primera de Pedro 3, versículo 7. 자, 시작. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. 여러분 여기 보시면 아내들을 가리켜서 연약한 그릇이라고 말씀합니다. Aquí este versículo bíblico, varones, nos dice que las esposas son débiles. 남자와 여자를 비교했을 때 신체적으로 보면 Cuando nosotros los hombres comparamos nuestra estructura física con el cuerpo de una mujer, 남자들은 대체적으로 강한 존재들이지만 la mayoría de las veces el cuerpo del hombre es más fuerte que el de la mujer. 여자들은 상대적으로 연약한 존재들입니다. Y nosotros tenemos que entender que la mujer es más débil, es más frágil. 그렇다면 여러분 생각해 보세요. Por favor, meditemos en esto. 뱀이 공격을 했을 때 강한 자와 연약한 자 누가 먼저 나옵니까?
Entonces, pensemos en esto. ¿Por qué razón cuando la serpiente quiere atacar, a quién va a buscar más para atacar? 사단의 입장에서 봤을 때는 연약한 자를 넘어뜨리는 것이 훨씬 더 쉬웠을 것입니다. Así que para Satanás, desde su punto de vista, obviamente era más fácil abordar a Eva. 그래서 뱀은 여자에게 접근해요. Por esa razón la serpiente se le acercó a Eva primero que a Adán. 먼저 여자를 넘어뜨리고 난 다음 Y después de que ella ya cayó, 그 여자를 통해서 마지막 남자까지 넘어뜨리는 그런 결과를 가져왔던 거죠. entonces a través de la debilidad y la caída de Eva es que el hombre cae. 우리는 여기에서도 아주 중요한 영적인 교훈을 발견할 수가 있습니다. Aquí también vamos a descubrir una lección muy importante. 여러분 신앙생활은 무엇이라고 생각하십니까? ¿Qué es nuestra fe? A ver, ¿cómo podemos definir nuestra fe? 어떤 사람은 신앙생활을 취미생활 정도로 생각하는 사람이 있습니다. Hay gente que cree que la fe cristiana es tan solo un pasatiempo. 그래서 신앙생활을 보면 취미 해놓고 기독교 이렇게 쓰는 사람이 있습니다. Y se han creído que la cristiandad es otra religión más, otro pasatiempo más. 여러분 신앙생활은 취미생활이 아닙니다. Pero eso no es verdad. 여러분 신앙생활은 싸움입니다. Porque la vida cristiana es una guerra espiritual constante. 이것은 영적인 싸움이고 영적인 전투입니다. Es una batalla constante espiritualmente hablando. 그리고 우리가 싸워야 될 궁극적인 적은 바로 사탄입니다. Y nuestro enemigo principal se llama Satanás. 우리는 그 사탄과의 영적인 싸움을 위해서 부름을 받은 그리스도의 군사들입니다. Por esa razón usted y yo somos llamados en la Biblia como soldados de Jesucristo. 자, 우리 옆사람 보시면서 같이 인사하시겠습니다. Por favor, díganle a la persona que hay a su lado. 우리는 그리스도의 군사들입니다. 그렇게 인사해요. Nosotros somos soldados de Jesús. 근데 우리가 그리스도의 군사로서 영적인 싸움에서 승리하기 위한 조건이 하나 있습니다. Así que existe una condición. 우리가 강해져야 돼요. Primero que todo tenemos que ser fuertes. 우리가 하와처럼 약하면 넘어질 수밖에 없습니다. Porque si nos debilitamos en la fe vamos a caer como Eva. 우리는 영적으로 강해져야 돼요. Tenemos que ser fuertes en el espíritu. 그래야 사탄과의 싸움에서 우리가 승리할 수 있다는 사실을 잊지 마십시오. Así es como únicamente vamos a poder derrotar a Satanás. 그렇다면 우리가 강해질 수 있는 방법은 뭘까요? Ahora, ¿cómo usted y yo nos fortalecemos? 성경에는 두 가지를 제시하고 있습니다. De dos maneras. 첫째로 우리가 은혜 속에 거하시라. Primero que todo, permanezcamos en la gracia empoderadora de Dios. 자, 디모데후서 2장 1절 한번 찾아보시겠습니다. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo 2, 1. Vamos por favor 자, allá. 디모데후서 2장 1절입니다. Vamos a segunda de Timoteo 2, 1. 자, 시작. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. 예수 그리스도 안에 있는 은혜 속에서 강하라고 말씀합니다. Dice aquí, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. 여러분, 우리가 은혜를 받아야 강해질 수가 있다는 말씀입니다. Tenemos que estar dispuestos a recibir la gracia de Dios. 여러분, 젊은 청년도 은혜를 받지 못하면 연약한 자입니다. Aunque sean jóvenes y sean débiles, sin la gracia nada tampoco podrán hacer. 그런데 아무리 연약한 자도 은혜를 받으면 강한 자가 될 수가 있다는 겁니다. Y aunque usted sea un anciano y tenga fuerza de años, usted necesita la gracia de Dios para estar fuerte espiritualmente. 여러분이 사단과의 싸움에 승리하기를 원하십니까? ¿Usted quiere ser un más que vencedor? 그렇다면 은혜를 사모하시기를 바랍니다. Entonces admire la gracia de Dios. 예배 시간에 빠지지 않고 열심히 참석하시기를 바랍니다. Usted no puede seguir
pasando por alto las reuniones de la iglesia. 목사님을 통해서 전달되는 하나님의 말씀 앞에 집중하시길 바랍니다. Por favor, preste atención, tome nota de los mensajes predicados en su iglesia. 그리고 예배 시간마다 은혜를 받으시길 바랍니다. Y yo le pido a Dios que todos acá recibamos la gracia empoderadora cada vez que estamos reunidos recibiendo la palabra predicada de Dios en los 그리고 servicios. 그 은혜 속에서 날마다 승리하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Y le pido a Dios que todos acá seamos más que vencedores en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 은혜 받으면 삶이 아무리 어려워도 흔들리지 않아요. Y así usted y yo no vamos a tropezar en nuestra fe 은혜 cristiana. 받으면 여러분의 삶 속에 고난이 찾아와도 흔들리지 않습니다. Aún en medio del sufrimiento que vamos a tener, 하나님의 은혜가 우리를 붙들고 있기 때문에 그렇습니다. la gracia de Dios nos mantendrá firmes y se aferrará a nuestras vidas. 오늘도 이 말씀을 통해서 은혜가 충만해지기를 주님의 이름으로 축복합니다. Yo le bendigo a cada uno de ustedes con la gracia abundante para vencer y ganar toda batalla espiritual. 할렐루야! ¡Aleluya! 자, 우리가 강해질 수 있는 두 번째 방법은 뭘까요? La segunda manera como usted y yo nos podemos fortalecer en Cristo, 강하신 주님을 의지하셔야 돼요. nosotros tenemos que aferrarnos a nuestro Dios y Padre fuerte. 여러분 영적인 삶에서 가장 위험한 사람이 누군 줄 아세요? Ahora, ¿quién es la persona más peligrosa? 자기가 강하다고 착각하고 Dese cuenta que hay personas que han confundido ser fuerte. 자기 자신을 의지하는 사람은 백전백패입니다. Y son personas que dependen en su propia fuerza creyendo que son fuertes y son los que seguramente pierden todos los días. 우리는 다 연약한 존재들입니다. Nosotros todos, aunque seamos fuertes físicamente, somos débiles. 먼저 그 사실을 인정하셔야 Usted y yo tenemos que reconocer nuestra debilidad, 그리고 강하신 분을 의지하셔야 돼요. porque lo único que nos queda es depender de Jesús. 그렇다면 이 세상에서 가장 강하신 분은 누굴까요? Entonces, ¿quién es la persona más fuerte de todo el mundo? 그분은 바로 예수 그리스도이십니다. Solamente nuestro Salvador y Señor, Jesucristo nuestro Rey. 할렐루야! ¡Aleluya! 마태 28장 18절을 보시면 Si miramos a Mateo 28, versículo 18, 예수님은 성천하기 직전 이 제자들에게 이런 말씀을 하셨습니다. antes de Jesús ascender, Él dijo lo siguiente: 아버지께서 나에게 하늘의 권세, 땅의 권세를 주셨다고 선언하십니다. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 예수님은 하늘의 권세를 가지신 분입니다. Dese cuenta, Jesús asegura que tiene toda la autoridad del cielo 예수님은 땅의 권세를 가지신 분입니다. y Jesús tiene toda la autoridad en la tierra. 그리고 그분은 원래 하나님이셨습니다. Y Jesús es Dios. 그러므로 예수보다 강하신 분은 없어요. Así que no hay nadie más fuerte que Jesús. 예수님은 세상을 이기셨다고 선언하셨습니다. Porque Jesús ya ganó todo para nosotros. 예수님은 마귀의 유혹도 승리하셨다고 말씀하고 있습니다. Ya Jesús venció todas las tentaciones que hay. 심지어 예수님은 죽음에서도 승리하셨습니다. Y ya Jesús venció inclusive a la muerte. 그분은 승리자이십니다. Él es el más ganador de todos. 그러므로 그분을 의지하시고 Por eso tenemos que depender de Él y en su poder. 고린도후서 12장 10절에 보시면 En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10, 바울 사도는 어느 날 이런 고백을 했어요. el apóstol Pablo lo presenta de esta manera: 내가 약할 그때 곧 강함이라고 선언했습니다. cuando soy débil, entonces soy fuerte. 여러분 말이 안 맞는 얘기죠. Eso no tiene sentido para el hombre. 아니 자기가 약한다고
약한데 강함이라고 얘기합니다. ¿Cómo así que usted cuando es débil es fuerte? 그런데 이것은 이런 뜻입니다. Esto lo que significa es, 바울은 자기 자신이 약하다는 사실을 알았어요. él reconoce primero que todo que es débil. 그래서 자기 자신이 연약하다는 사실을 인정했습니다. Así que se reconoce a sí mismo como una persona débil. 그래서 바울은 자기 자신을 의지하지 않았어요. Por lo tanto, no confía en sí mismo. 바울은 자기 자신을 의지하지 않고 강하신 주님을 바라봤습니다. Pero en lugar de depender de él mismo, toma la decisión de depender de Dios. 그리고 강하신 주님을 의지하는 그 순간 Y una vez que él hace esto, 나는 그리스도 안에서 가장 강한 자가 되었다고 선언했던 것입니다. entonces se convierte en un hombre el más fuerte en Cristo Jesús. 여러분 자기 자신을 의지하다가 실패한 사람이 있죠, 성경에. Hay mucha gente que fracasó y está escrito en la Biblia. 그게 누굴까요? ¿Quién fue ese? 베드로입니다. Pedro. 베드로는 장담을 많이 했던 사람. Pedro reconoció algo en cuanto a la confianza. 예수님께서 십자가의 죽으심을 예언했을 때 베드로가 이상한 반응을 보입니다. Cuando Jesús mencionó la cruz, Pedro contestó lo siguiente. 우리가 예수님을 지키고 있는데 어떻게 예수님이 십자가에 죽으십니까? 그럴 수 없습니다. Le dijo, no, nosotros te protegeremos, tú no vas a ir a la cruz. 그래서 베드로는 큰 소리를 탕탕 쳤습니다. Entonces Pedro lo dijo en voz alta, 그런데 보기 좋게 넘어졌어요. pero fracasó en su confianza. 예수님을 3번이나 부인했어요. Porque al final de cuentas negó a Jesús con improperios 3 veces. 그리고 심지어는 예수님을 저주까지 했어요. Y él emitió palabras groseras cuando negó a Jesús. 왜 이런 실패를 경험했을까? ¿Por qué tenía que haber pasado esto? 자기 자신을 의지했기 때문에 그랬어요. Porque él estaba confiando en su propia fuerza. 여러분 사단은 우리보다 훨씬 강한 존재입니다. Y le voy a decir, Satanás es más fuerte que cualquiera aquí. 사단은 6,000년 동안 사람을 유혹하고 넘어지는 일만 전문적으로 했던 사람. 전문가. Dese cuenta que él es un profesional de la tentación durante los últimos 6,000 años. 그러므로 절대로 우리는 사단을 이길 수가 없습니다. Así que no podemos ganarle a él en nuestras propias 그래서 fuerzas. 사단을 이기신 주님을 의지하셔야 돼요. Por lo tanto, tenemos que depender 100% en Jesús para derrotarlo. 그래서 승리자이신 주님을 의지하셔야 돼요. Tenemos que depender en el único ganador que se llama Jesucristo. 그래서 강한 자가 되시고 Así es como nos podemos volver fuertes. 사단과의 영적인 싸움에서 날마다 승리하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Yo le pido a Dios que todos los días ganemos nuestras batallas espirituales en el nombre de Jesús. 할렐루야! ¡Aleluya! 자, 마지막 3번째 질문입니다. Ahora, tercera pregunta y última. 그렇다면 타락의 원인은 무엇일까요? ¿Cuál fue la causa de la corrupción? 첫 번째로 에덴 동산을 지키지 못했기 때문에 그렇습니다. Número 1, primero que todo, no cuidaron el jardín del Edén. 창세기 2장 15절을 보시면 하나님은 아담에게 이렇게 말씀하셨습니다. Dios le dio la orden a Adán en Génesis 2:15. 에덴 동산을 다스리고 지키라고 말씀하셨습니다. Tienes que guardar, cuidar y sojuzgar el jardín del Edén. 자, 두 번째로 왜 하나님은 아담에게 에덴 동산을 지키라고 말씀하셨습니까? ¿Y por qué Dios tenía que decirle que cuide el jardín? 하나님은 아셨어요. Porque él sabía, 에덴 동산에 뱀이 들어올 것을 하나님은 아셨어요. él sabía de antemano que algún día la serpiente se iba a querer meter. 그래서 하나님은 아담에게 에덴 동산을 지키라고 말씀하셨습니다. Por eso fue que Dios le dio la orden a Adán, cuida y sojuzga el jardín. 근데 결과는 어떻게 되었을까? Pero ¿qué pasó? 에덴 동산에 뱀이 들어왔어요. La serpiente se filtró 그리고 하와에게 접근한 것입니다. y ahí entonces abordó a Eva. 그러므로 에덴 동산을 지키지 못했다는 사실을 여기에서 알 수가 있습니다.
O sea que él falló en cuidar el jardín del Edén. 만약에 에덴 동산을 지켰다면 Ahora, imagínense si Adán hubiese sido responsable de estar cuidando el jardín del Edén. 그래서 뱀이 에덴 동산 안에 들어오지 못했다면 Entonces la serpiente no hubiese podido filtrarse al interior del jardín. 인간은 뱀의 유혹을 받을 수 없고 Entonces nunca hubiésemos caído en tentación 그리고 타락하지도 않았을 것입니다. y nunca nos hubiésemos corrompido. 그러므로 인간이 타락한 첫 번째 원인은 Así que la primera razón por la cual nos corrompimos 에덴 동산을 지키지 못한 데서부터 시작합니다. fue que Adán no se preocupó por preservar y cuidar el jardín del Edén. 자, 인간이 타락했습니다. Así que nos corrompimos. 그리고 하나님은 타락한 아담과 하와를 에덴 동산에 추방했습니다. Y eso en consecuencia llevó a que fuesen expulsados del jardín del Edén. 그 이후에 이 땅에 살고 있는 모든 인류는 에덴 동산을 잃어버린 사람들이 됐습니다. Y eso nos llevó a perder el paraíso de Dios. 다시 말씀을 드리면 우리는 신라본의 비극을 지어냈던 것입니다. Entonces, en otras palabras, perdimos nuestro jardín del Edén. 지금은 에덴 동산이 없어요. Ahora no tenemos un jardín del Edén. 그래서 하나님은 지금은 에덴 동산을 지키라고 말씀하지 않습니다. Ahora Dios no nos manda que cuidemos y gobernemos un jardín del Edén. 그런데 마지막 시대를 살고 있는 저와 여러분들에게 지키라고 말씀하시는 것이 하나였어요. Pero Dios ahora nos pide que cuidemos y guardemos y gobernemos una cosa. 자, 지금 하나님은 우리에게 무엇을 지키라고 말씀하십니까? ¿Qué es? 그것이 에덴 동산은 아니지만 Ya no es un jardín del Edén, 에덴 동산처럼 중요하기 때문에 그것을 지키라고 말씀하십니다. pero es algo mucho más importante. 무엇을 지키라고 말씀하십니까? ¿Qué es? 그것은 바로 우리의 마음을 지키라고 말씀하십니다. Nuestro corazón. 자, 잠언서 4장 23절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Proverbios 4:23, por favor. Proverbios 4:23. 자, 잠언서 4장 23절입니다. 자, 시작. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. 하나님은 무엇을 지키라고 말씀하십니까? ¿Qué es lo que Dios nos manda en este versículo? 내 마음을 지키라고 말씀하십니다. Cuidemos nuestro corazón, 왜냐하면 생명의 근원이 여기에서 나오기 때문에 그렇습니다. porque de allí es que están los manantiales de la vida brotando. 여러분, 우리가 마음을 지키지 못하면 생명을 잃어버릴 수가 있다는 거예요. Si usted y yo no cuidamos nuestro corazón, perdemos la vida. 여러분, 사단은 우리를 유혹할 때 두 가지를 유혹합니다. Entonces Satanás nos va a tentar hoy en día de dos maneras. 사단은 두 가지 방법으로 우리를 유혹합니다. Con dos formas nos va a tentar. 첫째는 우리의 마음속에 생각을 집어넣습니다. Primero que todo, Satanás va a plantar un pensamiento, una idea en tu corazón. 여러분, 사단이 집중적으로 노리는 것은 우리의 마음이에요. Porque él lo que quiere es conquistar tu corazón con una idea, 여러분, 그 마음속에 사단은 악한 생각을 집어넣습니다. con un pensamiento de maldad, 더러운 생각을 집어넣습니다. con un pensamiento sucio. 여러분, 이런 생각이 들어왔을 때 우리가 믿음으로 이것을 거부해야 합니다. Entonces, una vez que a ti te llegan esas ideas locas, esos pensamientos que sabes que no son de Dios, tienes que repelerlos. 예수 믿는 성도들의 마음속에도 사단이 이런 생각을 집어넣을 수가 있습니다. Porque aún los miembros de la iglesia están constantemente siendo tentados con ideas y pensamientos locos. 이런 생각이 들어왔을 때 우리가 그런 생각을 다 버려야 됩니다. Entonces usted lo que tiene que hacer, como yo también, es patear y sacar esos pensamientos de la mente. 그런데 내 마음속에 악한 생각이 들어왔을 때 버리지 못하면 어떤 문제가 생길까요? Pero si usted y yo no hacemos eso, mire lo que va a pasar. 우리는 그 악한 생각이 사로잡힙니다.
Entonces ese pensamiento va a capturar el corazón. 그리고 우리가 악한 생각에 사로잡히면 그대로 행동하게 돼 있어요. Y va a echar raíces y usted va a perder su corazón. 그리고 우리의 마음속에 마귀가 직접 들어와요. Entonces ya Satanás tendrá vía libre para habitar en su corazón. 그러면 완전히 마귀의 사람, 사단의 사람으로 변질됩니다. Y entonces ese corazón capturado y conquistado por Satanás estará así. 예수님의 제자 가운데 예수님을 팔아넘긴 제자가 누굴까요? Dentro de los discípulos de Jesús, ¿quién fue el que lo traicionó? 제가 너무 어려운 질문을 던졌나요? Es bastante difícil contestar esa pregunta. 자, 예수님을 팔아먹은 제자 누굴까요? ¿Quién fue el que traicionó a Jesús? 가룟유다. Sí, Judas. 그런데 사단이 가룟유다를 유혹하는 장면이 성경에 자세히 나와 있어요. La Biblia describe bien cómo fue el proceso en la vida de Judas que lo llevó a traicionar a Jesús. 첫째로 사단은 가룟유다의 마음속에 예수를 팔려는 생각을 집어넣었습니다. Número uno, Satanás plantó la idea en el corazón de Judas de vender a Jesús. 그런데 가룟유다는 그 생각을 물리치지 못했습니다. Pero él no repelió este pensamiento. 그래서 그 생각에 사로잡히게 됩니다. Y él acarició el pensamiento y se dejó capturar por esta idea. 그때 이제 두 번째로 마귀가 가룟유다의 마음속에 직접 들어옵니다. Y entonces dice la Biblia que Satanás entró al corazón de 그래서 Jesús. 완전히 마귀의 사람으로 바뀌어요. Y él se volvió instrumento de Satanás. 그래서 결국은 예수님을 팔아먹은 그런 불의한 제자가 되어 말하는 거죠. Esa es la razón por la cual Satanás terminó cometiendo el pecado de la traición. 여러분 이 두 가지 단계를 꼭 기억하시기를 바랍니다. Por favor, nunca olvide, recuerde siempre esto. 마귀는 먼저 악한 생각을 집어넣고 Siempre Satanás va a operar trayendo una idea equivocada a su 그 mente. 생각이 사로잡히면 마귀가 직접 들어와요. Entonces, una vez que usted se deja capturar por una idea equivocada, la falsa creencia se da y Satanás entra a su corazón. 그래서 우리를 죄 짓게 만들고 우리를 넘어지게 만드는 거죠. Así es como Satanás logra que nosotros caigamos en pecado. 자, 요한복음 13장 2절 같이 한번 읽겠습니다. En Juan 13, versículo 2, vamos por favor, Juan 13, versículo 2. 자, 요한복음 13장 2절 중요한 말씀 다 찾으시기를 바랍니다. El versículo 2 del capítulo 13 de Juan. 자, 시작. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. 자, 거기 보시면 마귀가 가룟유다의 마음속에 예수를 팔려는 생각을 집어넣었다고 말씀합니다. Dice ahí que ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. 여러분 그런 생각이 들어왔어도 가룟유다 그 생각을 물리쳤으면은 예수를 팔아넘기잖아요. Si él hubiese repelido ese pensamiento, él nunca hubiese traicionado a Jesús. 그런데 가룟유다는 물리치지 못했어요. Pero de hecho nunca repelió ese pensamiento. 왜 물리치지 못했을까요? ¿Por qué? 마음속에 욕심이 있었기 때문에. Porque él tenía codicia, él era codicioso. 그래서 마귀가 주는 생각이 완전히 사로잡히고 말아요. Por esa razón se dejó cautivar y enamorar por ese pensamiento. 자, 그랬을 때 두 번째로 어떤 사건이 일어났습니다. Y segundo, 자, 요한복음 13장 27절 같이 한번 읽겠습니다. 요한복음 13장 27절입니다. vamos ahí mismo el 13 al versículo 27, por favor. Versículo 27 del capítulo 13 de San Juan. 요한복음 13장 27절입니다. Versículo 27. 자, 시작. Y después de comer el pan, Satanás entró en él.
Entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. 거기 보시면 사단이 가는 자의 마음속에 들어갔다고 말씀합니다. Ahí nos dice que Satanás entró en él. 여러분 이 말씀을 통해서 우리가 배울 수 있는 가장 중요한 교훈은 이것입니다. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? 여러분 마음을 지키셔야 돼요. Usted tiene que cuidar y gobernar su corazón. 우리가 마음을 지키지 못하면 사단이 악한 생각을 집어넣습니다. Y entonces usted también, no importa, va a recibir los pensamientos equivocados. 우리가 마음을 지키지 못하면 사단이 우리 속에 들어올 수가 있어요. Y Satanás va a querer entrar en su corazón. 여러분 그러면 우리는 넘어질 수밖에 없습니다. Pero si usted no está cuidando y guardando y gobernando su corazón, seguramente usted va a caer. 저와 여러분이 마음을 지킬 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. Pero yo le pido a Dios que todos acá estemos cuidando y gobernando nuestros corazones todo el tiempo de nuestra vida. 그리고 악한 생각이 들어온다 할지라도 그것을 물리치시기를 바랍니다. Y aunque usted sea enfrentado con pensamientos equivocados, por favor tenga la autoridad de repelerlos y echarlos fuera. 그래서 영적인 싸움에서 날마다 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Así que le pido a Dios que todos acá podamos ganar esa batalla de nuestro corazón todos los días de nuestra vida, en todo momento de nuestro ser. 자, 인간이 타락하게 된 두 번째 이유는 무엇일까요? Ahora, ¿cuál es la segunda razón por la cual nosotros nos corrompimos? 하나님의 말씀을 가감했습니다. Porque cambiamos la palabra de Dios. 첫째로 하나님의 말씀을 빼버렸어요. Dese cuenta que Eva empezó a hacer trueque con la palabra de Dios. 우리가 창세기 3장을 읽어보시면 하와는 하나님의 말씀을 빼버렸습니다. Eva no acotó la palabra de Dios como era. 자, 창세기 3장 2절을 같이 한번 읽겠습니다. El capítulo 3, versículo 2 de Génesis. Vamos otra vez allá, por favor. 자, 창세기 3장 Génesis 3, 2. Ahí, versículo 2 del capítulo 3 de Génesis. 자, 시작. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho: no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. 거기 보시면 하와는 뱀에게 이렇게 얘기합니다. O sea que Eva lo que quiso decir fue eso: 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있다, 그렇게 얘기했습니다. ustedes pueden comer los frutos. 그런데 하나님이 하신 말씀 가운데 한 단어를 뺐어요. Pero ella no se refirió específicamente a uno. 여러분, 하나님은 창세기 2장 16절에서 Así que en el versículo 16 del capítulo 2 de Génesis, 그냥 동산 나무가 아니라 동산 각종 나무의 실과를 먹으라고 말씀하셨어요. Dios no dijo de que era unos o otros, sino todos los frutos. 하나님의 하신 말씀 가운데 각종이라는 단어를 빼버렸던 것입니다. Y ella no dijo de todos. 많은 사람들이 이것이 무엇이 그렇게 중요하느냐 이렇게 생각할 수가 있습니다. Ahora, ¿por qué es importante acotar la palabra como está escrita y como fue dicha por Dios? 그런데 이것은 굉장히 중요합니다. Es muy importante, ¿por qué? 하나님의 말씀은 한자도 빼거나 더해서는 안 돼요. Porque la palabra de Dios no está para que la ajustemos y la amañemos a nuestra conveniencia. 우리는 하나님의 말씀을 있는 그대로 받아들여야 돼요. Debemos de tomar la palabra de Dios como está dada. 하나님의 말씀을 자기 마음대로 빼서는 안 된다는 것입니다. Nunca usted se atreva a ajustar o a amañar la palabra a su conveniencia. 자, 두 번째는 하나님의 말씀을 더해서. Y número 2, ella le agregó y torció la palabra de Dios. 자, 창세기 3장 3절 같이 한번 읽겠습니다. En el capítulo 3, versículo 3 de Génesis, 창세기 3장 3절 말씀입니다. en el versículo 3, 자, 시작. dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho: no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. 하나님은 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라고 말씀하셨어요. Dios únicamente dijo: no
comerán. 근데 하와는 뭐라고 얘기합니까? Pero ¿qué fue lo que ella dijo? 먹지도 말고 만지지도 말라고. No coman ni lo toquen. 하나님은 만지지 말라는 얘기 하신 적이 없어요. Dios nunca dijo no lo toquen. 근데 자기 설명을 가지고 만지지도 말라 그렇게 말씀하신다. Y ella aún más le agregó. 이것은 하나님의 말씀을 덧붙인 거죠. Y ella le agregó a la palabra de Dios. 여러분 여기에서 문제가 생깁니다. Y ahí hay un problema grande. 여러분 하나님의 말씀은 있는 그대로 받아들여야 돼요. Nosotros debemos de tomar la palabra de Dios y creerla como está escrita en la palabra. 자기가 싫다고 해서 빼면 안 돼요. Aunque no nos guste, tenemos que creerla y tomarla como está escrita. 자기 마음대로 덧붙여서도 안 돼요. Usted no puede agregarle a la palabra de Dios. 그러면 우리가 시험에 들 수가 있고 넘어질 수가 있기 때문에 그렇습니다. Porque si usted empieza a amañar la palabra de Dios a su conveniencia, seguramente va a caer. 자, 신명기 4장 2절까지 한번 보겠습니다. En Deuteronomio 4, versículo 2, 자, 신명기 capítulo 4장 4, versículo 2. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando. 하나님은 이스라엘 백성들에게 말씀을 가감하지 말라고 했어요. Así que Dios nos manda a no cambiar ni a agregar. 하나님이 말씀하시는 그대로 지키라고 명령하셨습니다. Nos está diciendo, deben de guardar los mandamientos como nos los dio. 사람이 음식을 먹을 때 편식하는 사람이 있어요. 편식. Hay personas que detestan ciertas porciones. 자기가 좋아하는 음식만 먹는 사람이 있습니다. Entonces hay gente que de la misma manera hay comida que no le gusta y solo se dedica a comer lo que le gusta. 여러분 그러면 무슨 문제가 생길까요? Pero ¿qué problema tiene una persona que solo come ciertas cosas? 건강에 문제가 생겨서 건강을 잃어버립니다. Empiezan a ser malnutridos y a perder calidad de vida. 하나님의 말씀은 영의 양식입니다. Y la palabra de Dios es lo mismo, es un alimento espiritual. 그러므로 하나님의 말씀을 여러분이 읽을 때 자기가 좋아하는 말씀만 읽어서는 안 돼요. Y usted no puede decirme a mí que solo va a leer los versículos que más le gustan y que más le convienen. 자기가 싫어하는 말씀을 할지라도 Aunque a usted no le guste ciertos versículos de la Biblia, 여러분 우리를 책망하는 말씀을 할지라도 aunque a usted esos versículos le hagan causarse como culpabilidad o lo conviccionen, 우리가 있는 그대로 하나님의 말씀을 받아들여야 돼요. usted tiene que tomar esa palabra de Dios, creerla y hacerla parte de su vida. 그래야 우리가 영적으로 건강해질 수 있다는 사실을 기억하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Así es como usted y yo vamos a poder desarrollar una vida espiritual saludable. 자, 세 번째로 인간이 타락한 원인은 무엇일까요? Y la tercera razón 하나님의 말씀을 변질시켰습니다. es que ella y Adán se permitieron deteriorar la palabra de Dios. 자, 창세기 3장 3절 다시 한번 읽겠습니다. Vamos a leer Génesis 3:3 una vez más, por favor. 자, 창세기 3장 3절입니다. Una vez más, Génesis 3:3. 자, 시작. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. 자, 하와는 뱀에게 이런 얘기를 합니다. Ahora, Eva aquí está recitando de esta manera. 선악과는 너희가 먹지도 말고 만지지도 말라. Dice, no comerán ni tocarán. 세 번째 말씀이 중요합니다. Pero ¿qué le agregó aún después de eso? 너희가 죽을까 하노라 그랬어요. Quiso dar a entender porque puede que mueran. 이것은 하나님의 말씀을 심각하게 변질시킨 거예요. Así que ella tiene un problema bien grande aquí. 하나님은 창세기 2장 17절에서 Porque lo que Dios dijo fue, 선악과 먹으면 반드시 죽는다고 말씀하셨어요. seguramente, ciertamente morirán. 근데 하와는 뭐라고 얘기합니까?
Pero ¿qué fue lo que ella implicó al decir 죽을까 하노라. que puede para que no muera? 무슨 얘기일까요? ¿Qué es lo que nos está dando a entender ella? 죽을 수도 있고 안 죽을 수도 있다는 거예요. Puede que mueran o puede que no mueran. 하나님의 말씀을 심각하게 견제시킵니다. Ella ahí debilitó la contundencia de la palabra. 만약에 하와가 하나님의 말씀을 그대로 믿었다면 A ver, si ella le hubiese creído a Dios en su palabra, 그래서 선악과를 따먹으면 반드시 죽는다는 사실을 믿었다면 si ella hubiese creído con la contundencia de lo que Dios dijo que ciertamente morirá, 아니 선악과 절대로 안 따먹죠. entonces ella nunca se hubiese dado el lujo de cambiar la palabra y de ponerse con el juego de palabras que estuvo haciendo. 근데 하나님의 말씀을 100% 믿은 게 아니에요. Pero ella no le creyó a Dios en nada. 그 선악과 따먹으면 50%는 죽을 수도 있고 Entonces ella concluyó, puede que muera 50%는 살 수도 있고 안 죽을 수도 있고 o puede que no me muera. 그러니까 100% 믿은 것이 아니에요. Porque ella no confiaba en la palabra dada por Dios a Adán. 하와가 선악과를 따먹었어요. Entonces Eva tomó del fruto. 하와의 마음이 어느 쪽으로 기울었을까요? ¿Y qué fue lo que le pasó a Eva después de que tomó del fruto? 이거 먹는다고 설마 죽겠어? Entonces murió ella se dijo a sí misma, ¿será que me voy a morir porque acabo de comer este fruto? 하나님이 괜히 협박하신 거예요. Yo creo que lo que Dios estaba era como queriéndome impresionar, amenazar. 너 먹어도 안 죽어. Yo puede que no me muera. 그래서 따먹는. Y ahí fue cuando lo tomó. 여러분 중요한 것은 이것입니다. Y lo importante aquí es esto. 아까도 강조했지만 하나님의 말씀을 있는 그대로 받아들여야 돼요. Usted nunca trate de cambiar la palabra de Dios. 여러분 하나님의 말씀의 특징이 뭔지 아십니까? Ahora, ¿cuál es la primera y única y más importante característica de la palabra de Dios? 하나님의 말씀은 항상 must, have to. Es que la palabra de Dios nunca cambia, siempre sucede lo que promete. 하나님의 말씀 속에는 내일이가 없어요. 될까 안 될까? 될지도 모른다. No hay posibilidades. La palabra de Dios no tiene áreas grises. 하나님의 말씀은 yes 아니면 no. La palabra de Dios es sí o no. 그 중간에 maybe는 없어요. No tiene en el medio. 그러므로 있는 그대로 받아들이셔야 돼요. Por esa razón usted y yo tenemos que creer y aplicar la palabra de Dios como está escrita. 하나님의 말씀을 변질시키는 그 순간 우리도 하와처럼 타락할 수 있다는 사실을 기억하시길 바랍니다. Una vez que usted y yo cambiamos la palabra de Dios, la caída está segura. 자, 마지막 인간이 타락한 원인은 무엇일까요? Y la última razón 하나님 말씀 앞에 불순종했던 것입니다. es que ella desobedeció la palabra de Dios. 하와는 말씀을 100% 믿지 못했습니다. Primero que todo, no confió. 운이 좋으면 선악과 따먹어도 살 수 있다고 생각을 했습니다. Ella creía que podía sobrevivir. 그리고 그 선악과를 따먹게 되면 하나님같이 될 수 있다고 착각을 했습니다. Y ella malentendió y se creyó la mentira de que ella podía ser como Dios. 하와는 하나님의 말씀을 믿은 것이 아니라 뱀의 말을 믿은 것입니다. Entonces ya ella dejó de confiar a la palabra de Dios y comenzó a confiar a las mentiras de la 그래서 마지막 serpiente. 순간에 어떤 일을 했을까요? Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo después? 선악과를 직접 따먹었습니다. Ella tomó el fruto 그리고 자기 남편을 찾아서 그 남편에게도 선악과를 먹게 만들었습니다. y aparte de que comió, se lo ofreció al marido. 이것은 먹지 말라고 하는 하나님의 말씀에 정면으로 도전합니다. Eso es un desafío directo a la autoridad de Dios. 그들은 마침내 하나님 말씀 앞에 불순종하고 말합니다. Y eventualmente desobedeció ella e hizo desobedecer también a su esposo. 여러분, 타락의 가장 중요한 원인은 불순종입니다. Entonces, la razón más importante de la corrupción siempre será la desobediencia. 그것은 하나님의 말씀을 떠나는 데서부터 시작됩니다.
Porque si usted y yo creemos en la palabra de Dios como es, nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. Si usted se aleja de la palabra de Dios, 우리는 마지막 단계에서 불순종하게 돼 있어요. entonces usted va a desobedecer la palabra de Dios. 우리는 실패로 인생이 끝날 수밖에 없어요. Y usted va a terminar fracasando en su vida en cuanto a la vida de Cristo. 그렇다면 우리가 불순종을 극복하고 승리할 수 있는 방법은 뭘까요? Entonces, ¿cómo podemos vencer las tentaciones? 다시 하나님 말씀 앞으로 돌아오셔야 돼요. Tenemos que regresar a la palabra de Dios 100%. 그리고 그 말씀을 붙드셔야 돼요. Usted tiene que creer la palabra de Dios un 100%. 그리고 그 말씀 앞에 순종하셔야 돼요. Y usted tiene que obedecer a la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 떠나는 그 순간 인간은 타락할 수밖에 없고 Una vez que usted deja la palabra de Dios a un lado, usted está expuesto a la corrupción todo el tiempo. 하나님의 말씀 앞에 돌아와 그 말씀을 붙드는 그 순간 우리가 승리할 수 있다는 사실을 잊지 마시길 바랍니다. Usted tiene que estar convencido de lo siguiente: una vez que usted y yo hemos creído en Dios, en Jesucristo, y hemos creído que la Biblia es la palabra de Dios y la vivimos, entonces seremos más que vencedores. 여러분 하나님의 말씀 앞에 돌아오시기를 바랍니다. Por favor, regrese a la palabra. 그 말씀을 가까이 하시기를 바랍니다. Por favor, inclínese a la palabra de Dios. 여러분 그 말씀을 공부하시기를 바랍니다. Estudie la palabra de Dios. 그리고 믿음의 손으로 그 말씀을 붙드세요. Y crea y viva la palabra de Dios. 여러분 거기에 승리가 있습니다. Porque allí está garantizada la victoria total en el nombre de Jesús. Hay gran bendición en ella. 저와 여러분에게 이 말씀의 축복이 임하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. Yo le pido a Dios que todos acá recibamos este tipo de bendiciones en la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. 할렐루야! ¡Aleluya! 기도하시겠습니다. Vamos a orar. 살아계신 하나님 감사합니다. Oh Padre viviente, muchas gracias. 다시 하나님 말씀 앞으로 돌아오게 하여 주옵소서. Señor, permítenos volver a ti y a tu palabra. 이 말씀을 부지런히 읽게 하여 주옵소서. Señor, haz que leamos tu palabra todos los días. 이 말씀을 열심으로 공부하게 하여 주옵소서. Señor, que seamos estudiantes de tu palabra. 그리하여 믿음의 손으로 이 말씀을 붙들게 하여 주옵소서. Y Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra todos los días. 그리하여 우리의 삶이 회복되고 승리할 수 있도록 도와 주시옵소서. Señor, ayúdanos a ser restaurados por tu palabra y poder realmente vivir el éxito genuino de que tu palabra nos promete. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. Te lo pedimos con gratitud en el corazón, en el nombre poderoso de Cristo. 할렐루야! ¡Aleluya! Amén. Muy bien, ¿cuántos han sido bendecidos por el Señor? Dios ha sido muy bueno, estamos confiados en su